बीती जाइछि 25 वर्ष रही जाइछि अनेक दुख भरा स्मृति एबे भी भूली नाहांती जगतसिंहपुर जिले महाप्रलय रूप में माड़ी आसीथिबा सेई दिन को किए निज परिवार को हरई अनाथ हो जाइथिला तो कौ माँ निज पुओ को आखि आगरे हरई कांदी चलीथिला केही किछि करि परिवार रास्ता नथिला कि जमरूपी महाबात्या को सामना करी काहाको बंचाइबा संभव भी नथिला। एमिति अनेक गाँ थिला जो गाँ निश्चिन्न हो जाइथिला। हमें का कथा कहूछु आपण ठीक बुझी पारिथिबे आज्ञा। अक्टोबर 29 एई दिन कथा मन को आसिले ना मने पड़ी जाए सेई महाप्रलयर कथा। से दिनर से छातीतरा दृश्य जे देखिछि से कौन केबे भूली पारिबो। सबुदिन भली से दिन भी सबकिछि नॉर्मल थिला। अक्टोबर 28 1999 हठात सबुआडे माइक लगे प्रचार चलला समस्ते सावधान हो जातु एक बड़ बात्या माड़ी आसुची किंतु ए सब को कहार जेमिति खातिर नथिला कहीं ना एमिति अनेक छोट बड़ बात्या उपकूलवासी आगुरी देखि सारिथिले। हेले अक्टोबर 29 1999 मसीह जो बात्या आसीथिला सेई बात्या जे महाबात्यार रूप नहीं एमिति प्रलय करी साजिबो काहाको भी जणा नथिला आज्ञा। एई 1999 महाबात्यार 25 वर्ष पर भी सुखिनी आखिरु लुह बीती जाइछि 25 वर्ष हेले लिभिनी से क्षत चिन्ह। 1999 मसीहा महाबात्यार करुण चित्र को आज भी मने पकई आखिरु लुह झरौछंती पारादीपर षंढकुद अंतेवासी किभली रहिथिला से महाप्रलयकारी दृश्य केमिति माँ हाथरू पुओ को छड़ाई नैथिला तो केउटी बापा हाथरू पिला छुआ को केउटी पुओ सामने परिवार भासी जाउथबा बेले असहाय होई पड़िबार दुखद कहानी आज वर्णना करिसेंती षंढकुद ग्रामवासी। आज 1999 महाबात्या को पूरी 25 वर्ष हेले आज भी सुखिनी क्षत चिन्ह। बात्या ना शुणिले भयभीत हो पड़ुछंती पारादीप उपकूलर षंढकुद ग्रामवासी। मनरे रही छनका काले पुणी थरे हेबो कि महाबात्यार पुनरावृत्ति। समान तारीख समान बात्या मंथा को नहीं प्रशासन घोषणा पर उपकूल अंचलवासी भयभीत हो पड़ता समय जगन्नाथ साहा नहीं कहते षंढकुद अंचलवासी। महाबात्या पर अनेक बात्या को सम्मुखीन होता षंढकुदवासी जगतनाथ महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे गुहारी करिसेंती हे महाप्रभु आम अंचल को आउ एमिति बात्या केबे न आसु। मो ना हूँ लक्ष्मण नायक। मैं जी देखीचु बहुत भयंकर आकार देखीचु लोक भी से लहड़ा भितर भी प्रबल आकार भासी जाइसेंती आते भी शब सब ये कराला डंफर सब आणिकी आमर हनुमान मंदिर पाखे सब शव संस्कार कले बहुत ये देखिली दृश्य देखिली आम पाखे मोर ये गोटे कुड़िया छापुड़ी जाइला बाली देह मोर कुदटा उच्च था मो घर 200-250 लोक थे सब मो घर खाइए जो न पाइले 4-5 दिन आते कौन कर चाउल को आम सब बतरे खाया पीया से मुठा खाई पा पीक समस्त रही तेणु किसी दिन पर आम रिलीफ पाइलु बोधे 2-3 दिन पर आमको चाउल गंडा मिलला हेलिकप्टर साहाଯ୍ୟ रुटी फुटी पकईली से छिंडा कामड़ा कर किए कुआड़े नहीं गले किए पाइले एमती आ चारिपटे तो सब घाई हो जाता आपण मैंने भी देखी से समय दृश्य 1999 बात्या बेले एत बड़ बात्या नाला बात्या तो आम देखिक पूरा भयंकर हो गलु जे कौन प्रकार आम कहीं रही पारानी षंढकुद आग बोधे ये षंढकुद जीव आ लोकंर आशा भी नाला जे आम जदि ये जगार है बंचा बड़ कष्टकर जहाँ देखिली से भय भीतर रही जाता भगवान कृपार से कटिगला सियाड़े आम सेमती समस्त अनुसाक रही रोषेबास भी नाला जे काले हो कौन करे से भयटा थिला भगवान को से आस्ते 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 धीरे धीरे सब कमिला मेघ टे कमिला वर्षाटा हम रोषेबास कर किए चूड़ा फुड़ा कर खाइलु राति पाइला भगवान कृपार भले भी दिन गला से दुख आ जीवन सारा के भूली हेनी मेघ उठिला माने ये हृदयटा पूरा कंपी उठुଛି से जो दृश्य आम सब देखीचु। हाँ लोक तो पोक माछी भाया से भासिले ना किए कुआड़े जाऊँ किए क्या धरवे मो आखि सामने 2-3टा पिला गोटे बुढ़ी गोटे बुढ़ा आमर ये पछपटे आस लगिला लहड़ा आसिक मरिकी से सफा हो आम सब खोजुलु बाछुपाड़ गोटे झील भी नष्ट हो गला मरीगला
ଆଉ ତାର ବାପ ମା ତା ପରିବାରଟା ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ଯାଇଛ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଭୟଭୀତ ଲାଗେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ, ଭୟଭୀତ ଲାଗେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଆଗ ପଳେଇ ଯିବା। ହଁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେମିତି ହେଇଗଲା ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କି ଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଟା ରୁହେ ଏ ଭୟଟା ବହୁତ ବଡ ଭୟଙ୍କର। ଆମ ପିଲା ବେଳ ଠାରୁ 71 ବାତ୍ୟା କତୁରୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୁଣି ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ନଥିଲା। ନା, 99 ମସିହା ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ନଥିଲା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାତ ମାନେ। ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତା ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ ପରିମାଣରେ ଗତି କରିବ, ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦବ। ଆମର ସେଇଟା ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଏତେ ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାସ ଫାସ ବସି ଖେଳୁଥିଲୁ। ରାତିରେ ଠିକ 10ଟା-11ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ପବନ ଆସିଲା, ସେ ଘର ଫର ଉଡେଇ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଡିଆଁ ମାରି କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲୁ। ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଠିକ 3ଟା-4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘର ଫର ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ନେଇକି ସବୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ସେମିତି ପଦାରେ ଥିଲୁ, ଜରି ଫରି ପକେଇକି ପଦାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଥିଲୁ। ଆମର ଜାଗାଟା ବି ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଥିଲା। ସେଠି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ରିଟର୍ଣ କରିପାରିଲେନି। ପାଣି ତୋଡ଼ରେ ଆଉ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି 10-30 ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, କ୍ଷୀର ଛାଡିଛନ୍ତି ମାଠୁ, କିଏ ଟିକେ ବଡ ପିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଯୋଉ ବତୁରି ଯାଇଥିଲା ସେଆକୁ ମୁଠା ମୁଠା ଖାଇବା ଦେଇକି ଆମେ 2-3 ଦିନ ଉପାସେ ରହିଛୁ। ତାପରେ ରିଲିଫ ଫିଲିଫ ସୁବିଧା ହେଲା, ସବୁ ଆସିଲା, ସବୁ ରିଲିଫ ଫିଲିଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତାପରେ ରିଲିଫ ଫିଲିଫ ଖାଇକିରି ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଲେ ଆଉ। ହଁ, ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆମେ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଓର ପାଇଲୁ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେଟା ବମିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରର ମାନେ ଆବାଜ ଥିଲା, ପାଣିର ଆବାଜ ଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ଆବାଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଝାଉଁ ନର୍ସରୀ ଥିଲା, ବଡ ବଡ ଝାଉଁ ଗଛ ବି ଥିଲା ଏଇଠି। ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ମାଡଟାକୁ ଆମର କିଛି ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ବାଲି ଘାଇ ଫାଇ କରି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠି ମରିଗଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ସେଇ ଟାଇପର ହବାର ଥିଲା 99 ଭଳି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ କାଳେ ଫେର ସେମିତି ହବ କି। ଏଇ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଟା ଅଲଗା ଆଡକୁ ଗତି କରିଗଲା। ସେ ଜାଗା ଫେରେ କଣ ହେଇଥିବ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଭୋକ୍ତ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆଡେ ସେଟା ଗତି କରିଗଲା। ସେ ଏରିଆ କଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା, ଷଣ୍ଢକୋଟ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। 1999 ବାତ୍ୟାରେ ମତେ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ 1999 ମସିହା କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏ ବସ୍ତିରେ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଏଠି ରହିଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟର ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ପିଲା, ଆମ ଘରେ 15ଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ଗାଈ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଭାସି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ଲୁଣା ପାଣି, ଯୋଉ ପବନ, ଆମେ ତ ଖାମଖିଆଲି ଦେଖିଥିଲୁ। କଣ ବର୍ଷା ହଉଛି, ପବନ ହଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଆଜି ବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା କହିଲେ, ପାରାଦୀପ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବସ୍ତି ଷଣ୍ଢକୁଦୁ ବସ୍ତି। ଏଠି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆଭାଳ ବୁଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଏ ଷଣ୍ଢକୁଦୁ ବସ୍ତିରେ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ନାଁ ଉଠିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବାପା ଅଛି, ପୁଅ ଭାସି ଯାଇଛି, ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଳୟ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ମହାପ୍ରଳୟ ପରି ମହାବାତ୍ୟା ଆଉ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।